Osman Bela, salam alaikum. Osman, a fala ko ala be tubi min adamaden ma madama ni ni ma Osman ko k'a ka vidéo direct le k'a ko nin tɛ fɔla ko peut-être direct min yɛrɛ kɛlɛ ka question dɔ mɛ a la an ka farawna voilà exactement ok farawnaya masala le tɛrɛ a satɔ a do fɔla ko adamaden i sa waati tant que ni ma se yan ko Allahu Taala bɛ se yafali ma ni k'i yɛrɛ lase Ala ma farawna satɔ k'a fɔ k'a bɔra limaniya bani sira k'a limaniya ni masa min ma k'a bɔra kɛ silamɛ a k'a fɔ ɲale ma alhamdulillah an bɛ ɲininkali la sa munna farawna ka tubi ma se min nana Allahu Taala bolo a do fana tola saya waati le la k'a yɛrɛ lasigi amin كما جاء عليه الصلاة والسلام حق الله يوفى وحق خلق الله لا يوفى مين يموني بين وجهه نما جافا mais mi ini ala cɛ ni flanka fɔ ya jurumu ya lɔ waati na jafa o lɔ ok ne ma ɲina fana ni suran kɔnɔ fulaw na fana ni na a fɔla ko ale le ti le ti mi korotani ana rabbukum la'ala fa akasahu Allah nakala al-akhirata wal ula at-takbiru dinga o broma ni ka ama fena dialo lo kama solo ko ala ko ba mina akuma kan damina ni ala bana ke donc wo mo ke ta fola di wala fana ko ale be dinya musani fega akoli haruna tima fla asaba na fana ni flaw na le fana na kala mo wole ko fana nya ko ni modi na to wakati ya masa ya la fele chele bon anu fana ni ko na ko ni kan ni kire mbo ele ka ke be dunya mu mebe haraki ko sabe ok ale na ni jue bola ka kongo ata limani ya wati wonya butu na kana au niveau la nanya na Osman ni ka tawma a fola tubi fenyumai julumun tolle yere la sey la lama non mais nana ni kuma ye comme une question réponse le abe se kala mo do be al fana senma mo benata comme kera sallallahu alaihi wasallam ala ka lolonda astaghfirullah nyo fola shankeme mais na bana fola ko julumun to ala soso bo le kono ki dansa wo ka ko ke ko mandi Allahu Taala mais ko ala ka hina yere bonya ko son ka be se adamade haketo la ka ya faima madama ni ma se ya signale akala kota akala sosola yere ka kafiriya fo Qur'an kono Allah Taala ko Qur'an sen mamba kono wa hal hataka hadisu Musa iznada rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'aun innahu ala yere ko Musa tafe abrad damatame yebanga yera kala munati songa tunkanda slako faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى voilà ala yɛrɛ k'a ka kafiriya confirmer mais kuranna kelen nin fana kɔnɔ ala ka mɔgɔ dɔw ka kafiriya fɔ c'est comme min kɛla ala ko k'a yafal'o ma mais farawna lanimɛla yɔrɔ min na min ye halaki waati ye min ye halaki tan ye ka bɛn ji ka halaki ma ale ko k'a limaniya bani Israël ka limaniya ala min ma ka ban fana k'a bara kɛ silamɛ ye silamɛya kɔrɔ di a bara kɛ k'i yɛrɛ kunkolo Allahu Taala ye munna yafa ma se kɛla farawna ma ne la kuma bɛ yen ne min de la jafa ma se kɛla ama dinga o tabulo ma fɛnɛ ko ma se ka na timi donc a wule be se ka du mais nous ta hangilima no nu be ma o be se ka hangi di nyoma mi ke ni jafa ma ke ama ka kongo a wati wulu ye jara sa flaw na kalima karana Osman amena la question que aha Osman na afola kera bolo hadisa la sallallahu alaihi wasallam akani kisa la kala be kisa la kale achama tumella kale ka bomba ni sala la kawle ni chema ala batot le kile aha
nin cɛ n tɛ Firawuna ma dɛ kisa bɔra le ten ok nin cɛ yɛrɛ sa waati ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a tola saya ma kiyama ko min fɔla ale jo tɛna kɛ kiyama kiti la yafa tɛna k'ale ma ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ni kiyama ko kɔni kɛla cɔ ale bɛ don jahanama ale de ka yamaruya di a denw ma ko ni a kɛla safɛn ye nin kisa dɔgɔnin tɛ maa foyi la denw y'a si k'a mugu bɔ ka dɔ bila fɔɲɔ la ka dɔ bila ji la ka taa dɔ bila yan ka dɔ bila yan munna ala kana se k'ale lakafo wala kuma surunya bolo ma kira ko hadisa sallallahu Allahu taala cɛ ni sanni kɔfɛ ala ka yamaruya di a mugu kɛla fɛn fɛn na fɔɲɔ le wa ji le wa a bɛɛ nana ala tilala ka ni don ala ka ma ɲininka munna i ka nin ladilikan to i ka denbaya bolo a ko n y'a kɛ silanya le kosɔn ka da kan m'a dɔn k'a fɔ kiyama ko min fɔla ni ne kɔni ye n yɛrɛ y'a kɛnɛ kan ka ban m'a dɔn k'a fɔ ko n tɛ tila parce que n k'a dɔn k'a fɔ ko ala ko ni can b'a la ala ɲɛsiranya min ka cɛ bila o la ala ko k'a yafala o fana ma adamadenya ko ye koba ye ala taala bolo o kosɔn Firawuna ta ni k'a ye k'a fɔ n kɛni bɛ ka question sindiya kan ko dɔ bɛ yen sinon k'a fɔ Firawuna ko ne le ye ala ye ma mɔgɔ foyi lɔn aw Bani Israilakaw cɛma ne le ye ala ye a ka kumakan filaw de fɔ a ko Bani Israilakaw cɛma ne ma tigi dɔrɔn aw kɔ ne Firawuna kɔ kumakan filanan ne le aw tigi ye min kɔrɔta nin o kosɔn ala taala ko fa akhazahu Allahu nakala al-akhirah wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha inna fi dhalika ala ko Firawuna ka hakili kɛla ni ala taala bolo a ko kɛ kawandili le ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kɛtɔ silamɛ ala ɲɛ. La question est que pourquoi le pardon de Pharaon n'a pas été accepté par Dieu? Kako silamaya sini tungulu ni ko kan jalasa flaw nana wo kilin kɛra comme exemple kako si ko nyama kalima nyami jaga nyami na ka sikinya e nyami wo batu bo malo fina uta watu ni jite kalo gati tekera par exemple mo kalima ta utusa jalasa flaw nana kalima ta adi nya tela kalima yɛrɛ bɛ tala mɔgɔ min o le ko ale le ala ye donc ne wodi ko fale le ala ne wodi fa wati kasi we si ko to kale be dinya ma ala be ma o ko ba di jalasa ala bere o be se dinya ale ta dinya o ba wolo amani le ko tate e be ala taala ka hina bambali blame Allahu ala ah est-ce que ni yɛrɛ bɛ bɔ adamaden yɛrɛ la i kɛra silamɛ i ma kɛ silamɛ k'a fɔ i ma ala yɛrɛ la ala y'a kɔ silamɛ parce que ni bɛ se la kan filɛ la waati min na waati i b'a dɔn ko se tɛ dɔn ye se yɛrɛ t'i le yɛrɛ ɲɛ waati la ni ala yɛrɛ tɛ i bɛ la ala yɛrɛ la masaya la waati n bɛ se k'i ma ɲininka o yɔrɔ la e bɛ kan ka min fɔ nin n'a sɔrɔ a ko bonyale ma munna adamaden don ni bɔ waati o kɔni b'a dɔn k'a fɔ a bɛna to saya ma kalima min ko n'i k'a kɛra k'i bɛ kisi ma munna mɔli tɛ se ka kalima kana na bon kalima ala le b'o lamɔgɔya ala jɔn sɛnɛ ah ça kebiri yɛrɛ jaabi kuma o la c'est-à-dire ni bɔ waati ye période de ye a bɛ bara dɔ la ko min k'a fɔ ɲama accident bɛ kɛ o bɛ bila koma la o bɛ se hôpital la waati waati o wara sa adamaden dɔw bɛ ten donc dɔw bɛ la su fɛ jan n'o wuli sunɔgɔ la o wara sa dɔw sigilen bɛ to repos la dɔrɔn o bɛ sa c'est-à-dire adamaden bɛɛ ni sacogo quoi ko dɔ le dogoni bɛ an ma nin yɔrɔnin na n k'a fɔ n kumakan na mɛ hali sini n m'a la ni yɔrɔnin faamuya la saya bɛ bara adamaden na ɲɛ dɔ ma k'i ta i pɛrɛnni t'a la waati min non n'a banna fɔla k'a bɛna to saya ma exemple mɔgɔ dɔ tola seli la comme ça ka sujudi bɛ ale ma wuli kɔ a tun bɛ na seli la ma a tun bɛ sujudi la ale ma a tun b'a dɔn k'a fɔ a bɛ sa la i yɛrɛ bɛ to la seli la an y'a video caman ye kuranna bɛ kan ka kalan i bolo i b'a ye dɔrɔn i bɛ baran ka jigin i yɛrɛ ma c'est-à-dire mi kɛ adamaden waati bɛɛ i b'i yɛrɛ ni kɛrɛ quoi ala bɛ se ɲa ma k'i o kan k'an ji dɔ de la an y'an janto an yɛrɛ la parce que cila ko sallallahu alaihi wasallam man aasha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in wa isa ok kuma la surunya bolo ma Ibrahim ne bɛ ko min ko Firawuna côté la n ka a kun dɔɔni sɔrɔ mais m'a belebele de sɔrɔ fɔlɔ Cheikh Doucouré munna Pharaon n'a pas été pardonné ala don a hinɛ ka bon ne bɛ se ka min fɔ yɔrɔ o kan Firawo non seulement flankafoya fanga ka bon dɛ
Mais mon même k'a fɔ quoi de ala ye o ka plan k'a fɔ y'a fɔ k'a ka bɔ plan k'a fɔ bɛɛ ye ça c'est un l'on n'a dɔn fana ko Seydina Musa k'a ye filaw dankari parce que ko a ye ko bɛɛ kɛ filaw n'a k'a fɔ n'a ka nin kɛ n ye n bɛ limaniya ala ma n'o kɛra n'ala k'a o jan ka taa bɔ an kan a tɛ diɲɛ donc a ye Seydina Musa sɛgɛn jusqu'à Seydina Musa k'a ye dankali kɛ a ye filaw dankan donc ne ɲɛna o de kosɔn ne b'i la ma ɲininka o kira sallallahu alaihi wasallam a bɛnɔgɔ cɛ min k'a lamɔ Abu Talib kira natala k'a fɔ ko Alahu Taala ye a bɛnɔgɔ cɛ yafa ma o tɛ wa ala saya kɛla sunnuba ye kira ma ala ye mun fɔ kira ma sallallahu alaihi wasallam Muhammad tɛ se ka mɔgɔ kanda mɔgɔ min ka di ye a tɛ se ka mɔgɔ lakanda min duma ale ye ala de bɛ se ka mɔgɔ lakanda min duma ala ye i y'a ye donc i n'o tɛ ɲɛna kuma on dirait mɔlu bɛ fɛ ka kuma yɔrɔ nin kan dɛ n ka bonda dɔ de la ka ten Sise bara bolo la kɔrɔ vraiment ok ni banna ese y'a mɛn donc hadamaden ne yɛrɛ hadamaden na ko laban i la ko laban waati Seydina Firawuna na a kaɲɛnen a dɛsɛlen pewu o de kɛra a sɔnna k'a bɛna diɲɛ ala ma dukure o an n'an ka jɔnya an n'an ka adamadenya a question fɔla yan sisan bana dɔ bɔra déclarer mɔgɔ dɔ la dɔgɔtɔrɔ k'i ma cancer le karo kelen karo fila i bɛ sa e k'a lɔn kɔni i ya saya le bɔra annoncé la o ye a 80-90% ye fɔlɔ mɔgɔ minnu ma caman sa la de ka bɛn dɔgɔtɔrɔw ka analyse yɛrɛ kɛ a yɛrɛ caman fana kɛla an taara an sen ka yan bon ni dɔgɔtɔrɔ ka kuma sugu ɲɔgɔnna f'i ma ale kɔni ta bɔra to saya ma ne kɔni b'a jigin hakili la k'a fɔ hɛrɛ belebele fila b'a la a hɛrɛ fɔlɔ ye min ye n'a sɔrɔ juru b'i la i na teriya ka maaw ka kalifa kow sɛbɛ ka sara i denw na a nafaba dɔ y'o ye parce que mɔgɔ caman bɛ o bɛ sa ka sɔrɔ ko b'o ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama donc olu bɛ sa ka kɔnɔnafiliba nin t'o kan a kɔni nafa belebele b'a la ne fɛ ka bɔ yɔrɔ ma a nafa yɛrɛ filanan la ala a tigilamɔgɔ ni yɛrɛ lasigi ala ma k'a yɛrɛ kun di ka d'a kan masariyɛri tɛ yen o tigi ka masariyɛri o fana sa komi ile ko Firawuna dɛsɛla le an t'a fɔ ko tigi fana dɛsɛla le non mais tu vis même la soit le maut et parce que tu vis même la soit le maut tu vois voilà anya gani saya ka tu connais rien là ok imam benga lu fa ok vavma na mana mena se ko question be ka kele Firawuna aya damateme Firawuna aya damateme kwa yere ma kwa alay nina ala sɔsɔ bɛɛ tuma don na mais a laban waati ji tun bɛna halaki waati min a y'a yira k'a fɔ k'a fana limaniyala Musa tun kɛlen bɛ k'a wele ala min ma ale limaniyala bani Israɛlakaw ka ala ma ale bɛna kɛ silamɛ ye munna ala ma sɔn Firawuna ta la ala ma sɔn Firawuna ta la olu mɛna a bila ji cɛma Musa ani Abdullah waati jan bɛ kɔ kanuri la ala a ma den ko susu ma a y'a ye min kɛ bolo k'a fɔ ala a tɛ bɛn Abdullah sayale ma a da de kuma la mais a dusu ma kuma Saji fana ye kuma belebele labɔ sisan Saji non i ye kuma belebele le fɔ ni a da de kuma la a dusu ma kuma non mais est ce que anw bɛ se kumana adamaden dusukun kan mais comme ala ye k'a dan a ko limaniya bɛ taa dusukun de la ok da ye min fɔ la o bɛ fɛrɛ mais min bɛ dusukun na a caman da bɛ se ka baara kɛ o la mais Firawuna ta a sala comme a fɔra ɲɛmɛ kan a sala saya de ɲɛ dusukun ala k'a ko dusukun a ma fɛn o ye sabu a tɛna jabara ma ok an bɛna Ibrahim ta imam i ka kuma dɔ fɔ sisan i ko a ka saya yɔrɔ min na a ka fɔ k'a limaniyana bani Israɛl ka la ala ma mais a ma fɔ a limaniyana Musa la ala ma
Musa tun ye Bani Israël o. Non, Musa tɛ ban, mais Musa y'a welela Ala min ma. Comme ale yɛrɛ banna yirala Bani Israël la k'ale de ye Ala ye. Donc n'a k'a fɔ ko to k'a limaniya Bani Israël la Ala ma. Mais ɲɛfɛ. I ka lɔn mun na ko fɔ wa? I ka lɔn Musa tun bɛ n'a tun bɛ Firawuna wajibi a tun b'a wajibi de. Firawuna tun kɛlen bɛ ka Bani Israël le kɛ jɔn ye. K'ale kɛ mɔgɔ majiginin ye. Mɔgɔ kɔrɔta n'u le k'a mɛn ko mɔgɔ kɔrɔta n'u bɛ kɔrɔta i kan i m'ale bila majigi le bonda kɔnɔ. C'est-à-dire san yiri k'a kɛlen bɛ k'ale exploiter k'ale jɔnya minɛ k'ale kɛ mɔgɔ majiginin ye. Valeur belebele min tun b'a la k'a la valeur tiɲɛ parce que ale le tun ye fɛ ale le ka valeur ye sabati. Komi an y'a fɔ la an y'a manden sanda la c'est-à-dire ko jɔn mara n'a ka hɔrɔn kɛ jɔn ye olu ka sanfɛla ta a kuma dɔ le b'o ye quoi. Donc ni Musa tun bɛ kuma ni Firawuna a tun b'a fɔ ko Ala ko k'i ye Bani Israël libéré. Bani Israël libéré Ala Ta'ala le kan ci k'i ye Bani Israël labila. Donc Firawuna k'a lɔn Musa b'a welela ka taa Ala min ma cɔ o Ala Ta'ala cɔ Bani Israël kaw kɛlen bɛ k'o le bato. Maa ni kɛlen bɛ ka kuma ɲɛ ye a ma kuma bɔ a kun fɛ ten dɛ a k'a lɔn fewu olu muritila ale Firawuna kɔrɔ ɲa ma cɔ Ala min kosɔn cɔ. Donc olu kosɔn Bani Israël kaw cɔ o fana limaniyala min ma cɔ n'o k'i ban ne ma n fana bɛna limaniya o ma. Kuma ɲɛ la an bɛna Seku ta fɔlɔ non parce que ni kumana dɔrɔn an b'an kun na bɔbɔla le wa Seku les internautes demandent ou bien ne pas poser la question. Ok. Parce que an bɛ ɲɔgɔn na le bi sa. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Tando bɛ Ala ɲɛ masa min ka an na gɛrɛn kɛ lɔnni ɲini gɛrɛn di débat ninnu kɔrɔtɛ k'a fɔ ile hakili min di la k'a fɔ ko u y'ale b'i bolo ma fin kɛ mais ɲin di kuma la fulen a di ko bɛrɛli fɛnɛ sama kɔnɔ an de hakili sɔrɔ min ma a bɛɛ fɛnɛ an di ban ka kuma la sɛyi an na karamɔgɔkɛ ba ma a di kunnafulen den ma ɲin kan mais bɛɛ di i ka faamuyali min y'i bolo o t'i ka ɲaw fɔ la donc parce que an ye lɔnni ɲini gɛrɛn de kɔnɔ. Pourquoi Firawuna la tubi ma mina Ala kila sallallahu alaihi wasallam aka sarati fila bila tubi mina bali ala premièrement sanni tele ka bɔ a bi yɔrɔ a filana sanni ni ka se adamaden kan na naam Firawuna ta Ala kan fɔra an ye ka ko bɛɛ fɔ an ye a kafira haka dana tambi mɔgɔ min ɲɔn fɔ a yɛrɛ ma a ko a yɛrɛ ko ale ye Ala di kuma la surunya bolo ma an na faamuyali nin ko kan tumana min na Firawuna ko a ko Musa baraban tambila ale baraban sela jite ma a ka mun de fɔ yɔrɔ a ka saya ye waati min na o diyo Ala kila la hadis mi afla ko yanni ni ka se kan na Firawuna ka saya le bulu sana ka kan nin fɔ a ko ale bara seriya mansa ka bara sɔn a bara limana mansa ma Musa Bani Israël kalu ya alu sɔni mansa min ye Ala k'a jabi haya yɛrɛ kɔnɔ ko ko ile ma fɔ waati fɔ waati ni kuma yɛlɛ ɲini ko in na kuma o question o n'an k'a ye c'est comme si Ala wɛrɛ jabi yɔrɔ ɲin na ye k'a fɔ ka yira k'a la k'a fɔ ko a mina waati tɛ o ye Ala tubi waati tɛ tɛ o de a tun ka tubilen no sani waati ni se donc ni mɔ bɛ sara idila sewa argenela idila sewa jahannama la fana ni jahannama den de di donc ale banko malikal mautu ila waati min na ale tubini waati le kɔnɔ o dɔ an ka faamuyali min sɔrɔ parti o kɔnɔ kuma la ɲini ko tɛ k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ dina walawalali d'an ma mais Firawuna ma limaniya waati donc Ala tina la sɔnna ala tubi dɔ k'a ma sɔrɔ ale ka saya ale tubi de saya ale kɔnɔ dɔ donc an de se ka walawalali min kɛ a kɔnɔ wole wodi an de baka kuma la se an karamɔgɔ ma wala ke ta do salli ala Muhammad kamal kon sani abe na lula parce que kambre mbale kamera kamo kedo la ona ka kodu ke sinam sa ako ala dai ko ala sangite mais amma fo ala yen ko ala baroke
Firawuna ka ala ministre bɛɛ la de k'i si aw kɛnɛ ko nka a ye kɛ na kuma nin fɔ ko n y'a tun y'a le Musa ya ala ko rɔ k'aw la suma ye suma ɲɛna sina Musa bana k'a lama ɲɛna mɛ n ka suma bɔra ɲɛ n to k'i da de ko n ka n da de ko sangana na ne ala de suma na fɛrɛ na ka suma na ɲɛ Firawuna bɔra o fɔ a n'a la ministre b'o ɲɛna Firawuna kelen bisa o fana ni ba na ko ni ka sɔn ala ma est ce que ala de sɔn a fila la wa Inch'Allah. Général fana bara question de poser kana. OK. Bismillah. Ni bana amena essayer ka lumière do bla Firawuna tan kan amena masala fana ta insha sabanata. Ni bana amena uta. Inshallah. Comme Cheikh ka o ma fo sisan Firawuna ka ye waati min no saya bara sunya la fa ya relasi ala taala ma waati wala ala fana ka jaabi ye ko c'est maintenant ale bi se ka relasi ka la ko la ka fo ko ala be maintenant ala fana ka fo ko pourtant aujourd'hui nous allons te sauver à ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi o ka ke to masriye ka ira dunya na kono fembe la ka fo Firawuna ka tanata aka ko la pour que afari grobe kwamba na ni boro ka fari la ni to c'est-à-dire bella quoi mol bena kana siriyama et puis la histoire bella kana OK, alhamdulillah rabbil alamin. Question jabi dila, je pense que Beka jabi soro mais Beka a expliqué ta manière de là. Jama bechema. Chideunewa. O chila kata manto minuma olulewa. Manton tala la chidon tala la se manto minuma kafuru fana olu fana chema. Manton do fana tume olu fana ka juguya ka bodondoe. Anya be mafle ka Qur'ana be mafle. Ala ka kafiri bele minu ko fo Qur'ana kono. Farona amada o mada ka to ta to ma mansa to ma ko farona. Farona korole mansa minu yesigila ka nyongo no labla. Muna afola do ma farona faron Musa parce que Musa benale awati lema. Farona ni ka mafle. Ala ka farona ka ala soso taka ke kere ni fenye quoi. Adama temena. Wallahi jamala al nalbeke la mansay génération mais dobe nale ka tonyoli warala. Wallahi ala bo fana boto ma. Misali abolo masalu ka mo na yofo mako samudikaw o ko kwante son fie to masere badu la boka ira kana aka ala matara ala sina ka nyome muso konoma fani ba poyi ka ba kurula o nyaka e riwaya do era ko nyome muso nana lo doron ka nyome den soro o nyako fana ye o ma nyome ye ka fo ka bara karu tanka konoma le nyome konoma fani bola kurula o nyakoro ka banka den soro o mason ala bana fana ko mo mason afo nyene ka fo yo lonkelen pedi nyongome ma be jimi lomi o dam nana muso do la chawla ala kana to muso ye cheblas la juka parce que ni muso bana kuma na che tolo la nyadoma alu yere be so kona ni ko su be kala chetal chema wa chebel fana nyal disi bisila watile donc kuna mbo mo kono ndo ka nyon la ka fo belani manu la so kona fanga bana me se kan dia nan ko beke anu eta kata kula tonke na olu fana mo kono no chema mo saba olu fana ya ala soso no ya kana gbele ya tun kabo katne to beta ka olu saba fana ko kame minke do be na kana nyome muso gbe pour ka e bo place la do fana ma gbendamna alla ba ne ke to nyome na nasaka senfasatiye minke to bo la place la minke to gbena ni minke to senfasatiye la ni be fana ya juguya minke to jasor la choka ala ka nyome muso ay folo nyale man ko naqatullah ala ka nyome muso la chamelle de Dieu mo min keto ala yere ka nyome muso bonona ni la cho o fana ya kana gbele na ka kafiriya ka dugu ka tme to flaninga mo kono ndole mo saba sélectionner la ka bola saba fana jama keleme o fana ka ala soso ka dugu o ko so ni be dunia ko ko ke ijija a ala soso mainde mais wanne ya kana foy mala e ko non ni nyonte al ni nga dulomi al naka jima bo aklika sadi ni mo yere bana kela te ka ban ele bara se sommet la li Allah taala ko sura belebele ni kono suratu shamsi kono ibata ko jama nunu cho nunu ka kunambo so dangato min jaka gwela naka ala so ka boni be
idhin ba'asa ashqaha nunuka kunambo belebele le lawuli o chema ala yɛrɛ ko a tigi ma ko kunambo le tɔ nunu bɛɛ ala sɔsɔla mɛ kunamboya ma ta ka nɔrɔ olu la idhin ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha sɔlu ko ma a ye ni ɲɔgɔnmɛ muso kɔrɔsi dɛ ala ka jimilo min fana d'a ma a ye jimilo na kɔrɔsi fakadhabuhu fa aqaruha o ko i ka min fa lani t'a foyi la o ka ɲɔgɔnmɛ muso bɔnani la ala ka mun fɔ fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha ni ka kuma nin ta k'a mafilɛ ka karunaya kisa mafilɛ ala ka nafolo min d'a ma ka damatɛmɛ min k'a ka nafolo la ko ala ma wari d'ale ma ale yɛrɛ ka intelligence le ka nafolo d'a yɛrɛ ma i bɛ nin ye kafiri la n'a k'a damatɛmɛ wallahi ala bɛ tɔgɔmasiri dɔ labɔra a tigi ka ko la a tɛ min kɛ tɔw ta la yunusa cila ka taa peuple minnu ma ala tun ka tile 3 le layiru ta k'a b'o halaki yunusa ma sabari tile 3 kɔrɔ ale bɔra parce que a kaliwele yunusa bɔ tele 3 kɔnɔ nunu k'i yɛrɛ lase alaw taala ma ala y'a falal ma yunusa la fil ji la jɛgɛ k'a domu bɛɛ b'o kisa kalama mais ale silamɛ ko bɔnɔ ni jangata bɛna laji mɔgɔ minnu la ko la i bɛ taa sɔrɔ olu n'o i ka julumu ko bɛɛ damatɛmɛ fanga tuma wara ko juguya donc o k'i yɛrɛ lase alaw taala ma ala fana sɔnna o ka tubi la maintenant an bɛ segin ka na Farawuna ma ni ka ye n ka misaliya ni kelen kelenna bɛɛ ta Farawuna fana kɛla a yɛrɛ ta kafiri spécial le ye a fana kɛla kafiri sugu dɔ le y'a ka kafiriya la ale yɛrɛ tun tɛ danfɛn foyi lɔn ale yɛrɛ kɔ k'a fɔ ko mansa bɛ ale ɲinɛna o bɛɛ kɔ a ka ɲɛnamaya la o kosɔn an bɛna aya ma filɛ munna ala yɛrɛ ma sɔn ka yafa ma ni ka kuranna aya ma filɛ alaw taala ko aya nin kɔnɔ a ko hatta idha adrakahu al-gharq tumana mina halaki jilat halaki sela Farawuna ma al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الله فرنا لمن يلا أكل لمن يقوم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل نفرنا برا لمن يا تجمع بني إسرائيل كاو لمن يلا تجمع أكو كما فابانا كودي وأنا من المسلمين نفرنا بسلام وجمع أمارا لمن يما ده أكو نفرنا بسلام وجمع كلا كما تتاكو توي parce que silamaya kɔrɔ ye di mɔgɔ min k'i yɛrɛ kolo ala ye ka sɔn ala ka yamaruya la fɛn fɛn b'i le bolo i diɲɛna k'a fɔ ko ala le ta bon n'a bɛɛ ye a ma dan k'a fɔ ko ale bɔra limaniya bani israilakaw limaniyala min ma dɛ wa ana minal muslimin ne Farawuna bɛ silamɛw cɛma a ko fɔ min kɛ alaw taala ko al'an a waati bara se sisan Farawuna ile bolo kuma yɔrɔ ma filɛ donc confédération ma filɛ ni alaw taala ni ɲɔgɔn cɛ donc ala k'a lɔn k'a fɔ Farawuna tun b'a fɔla waati min na cɔ ale alaw taala ko Farawuna ma fa arahul ayatal kubra i miiriya bɛ kabako ko kabako la ala yɛrɛ k'o di a ka ciden ma ko k'a yɛrɛ ka Farawuna la vis-à-vis fa kadhaba wa asa thumma adbara yas'a fa hashara fanada a k'a ka jamaw la k'a fɔ ka ban ka weleli kɛ k'aw yena ka na kabako yɛrɛ Musa la ne le ala ye donc alaw taala ko Farawuna sisan wa qad asayta qabl k'a sɔrɔ i ka ne ala sɔsɔ ka kɔni waati ɲɔgɔnna ye wa kunta min al mufsidina Farawuna ne ala yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ele kɛla tiɲɛnikɛlaw cɛma damatɛmɛ ma ye dɛ masa ni k'i damatɛmɛ wallahi ala bɛ tɔgɔmasɛrɛ jugu bila i kan n'o tɛ ala la hinɛ a tɛ dɛsɛ adamaden julumu foyi la quel que soit les actes alaw taala ka hinɛ ka bon mais ni ala b'a ka hinɛ kumandiya mɔgɔ mɔgɔ kan wallahi i bɛ taa sɔrɔ o tigi ka damatɛmɛ dɔ kɛ hakili ni sabari tɛ se sɔnna damatɛmɛ ma Farawuna ka denmisɛnw kɛnɛmanw mina k'o kana tigɛ san yiri ka a bɛ kan k'o kana tigɛ o bɛɛ kɔfɛ Musa bonyana k'a kɛ ciden ye ka n'a ma ka ala ko f'a ye nin bɛɛ kɔfɛ a ma sɔn ka ban fana ka kabako ko laburi a kan ka jotigiw ɲɛkɔrɔ olu bɛɛ limaniyala a ko olu ma k'a bɛ dɔ kinibolo tigɛ k'o senmaran tigɛ mun na o bɛ limaniya Musa ma donc damatɛmɛ sugu bɛɛ tun b'a don na donc ala yɛrɛ ko a ma ko sisan ele ye limaniyala i ka ne ala sɔsɔ donc ne ala yɛrɛ sɔnna k'a fɔ i tiɲɛnikɛla le donc ala ma sɔn Farawuna ka tubi ma a ma sɔn a ka damatɛmɛ kosɔn o kosɔn wallahi kira bɛ hadisa dɔ ko fɔ sallallahu alaihi wasallam a hadisa bɛ na ka na fanga dɔ kuma nin na ko alaw taala
ni kame ko al mujahara mo mi me ala sosoke mo mi me ala sosoke anya ni name ko sebede hadisa ni me bur islama beka ele bara ala kota ala soso mayinde me ka ala taala soso ka kala fana ya ala soso fana ka waso ola ki yere kenema olu ka bo ala taala parce que dama tame de mo blala mo le ka ala soso soufe dan fem miye i yere le ka ke ko jugulo mo miye ko fe so ma be ban ki yere bla kenema dan fem munu ka bo ala taala do leti c'est pas parce que be ko jugu kala ka di ala ila subhanallah mais ko jugu may surtout ko ka ko jugu ke ka ban ka ko jugu labo kenema hadisa yere nana nyale ma ki ka ko ke ala ki sutara soufe malgré be ko jugu ka ala ki sutara so ma be boni yere ki yere ira dunya la dama teme ne boy note adama ne jama be ko jugala mais mi ma tala an nunka kenema wala be jaraki mawbulo na me duwa wule ke ala kana to anye ke juguman kala kuma te ko ka juguma yere la bo kenema loni gala belebele do ko jugula aka ko jugala fla comparé nyoma ko musirru shar khairun min mu'linah mo mi me ko jugu ke ko jugu may de mais mo mi me ko jugu dogo o kafsa ni ko jugu langene ma yalay e kala muna ko fo anya ta sunguru tigema mais kamere de mi maka sunguru ta ka sla traverser nay abe dem so encourager la ta encourager la mais mi ma ta ka dogo la ala sosoli mais est ce que abe se mo gore bla la barala wala ko so musirru shar mo mi me jugu man dogo khairun o kafsa kat me jugu man langene ma yatika parce que afla la niya e damatema me jonta la min mata do dugla ka tabla beka donc mala surunya boloma farona ka damateme ayat dan saw Allah taala ko wa fir'auna dhil autad idhhab ila fir'auna innahu tagha tuyana ayat damateme ala kana to anyeke damateme jonchama note Allah taala ka hinate kanya damfen foila o ko son aka hina parti do be laburi ala ka rabbe no cheka jahannama kono mo min ka jahannama toroya doya to ka fiya katme beta ka kira be no chele be ko fo ko tasma samara le do to ale sena ay faveur do solo tuma do jangata le choma ay faveur do solo ha muna tasma samara le muna ko saka jangata fiya to ha ta samara do ni moze no ala ma sono yala no kuma kala nyanya tasma le tasma ma do kam san doy ala kana asile la nuka imam mala suna bolo ma muna ala ko ka frauna danga mais muna frauna su conserver a conserver nimbe a su do matori fo kana se wati ni nare fo mo beta ka ta flere olo fala qur'ana aya la Allah taala ko le fo ko farona ka ko ne ala ke to kala tasilile dan fo yo yiye e ka damateme ki sami me fola parce que mo do ke to fola c'est des histoires maintenant choube ko ni ne to ale le été aba dama do mbla ala nyasra nyala mo benata mo ba yela mo dusu jannu est-ce que kafrima teme du ko ka mina to ni fana morala ka frauna fana ka Farauna mo munu ka kafiriya belebele warala Farauna ni Namrud olu ko dansawo muna masaya di loma fanga tumo bolo o kuma kan tun labato ni me o tun me empire chama mara donc fanga tumo la akele don tumo bolo a sew tumo ye ko du kala ka chade me fanga lebe ko fo me wallahi ka min foni ni ka bita ame dunia wati mina bi ante to foli kala yere fana kana to foli ka me direct la jamana do be bi o ka puissance no fe be tonyo limi labor dunia kan ale Farauna ma jaga ke bebo kalama oui non bebo kalama o be jamana do kokoro do kata jamana do kele o be jamana do financièrement mala kata jamana do kele sadi olu ya ko be dunia intérêt mais Allah taala be Farauna ka kisa fo ka lasen nune bema imena la nyanya londo be boy anyere ka ale mansa nunu kele nambe mafila labanadi Allah banadi donc ni Allah taala sona mena question sabanata geren question sabanata inshallah et même ben ga question me poser Ousmane Bella hein ne mena question poser autrement masala mine masala kurate
Roni kala kumana ni masala kam ko sabe d'abord masala ni va poser voilà faut faire beaucoup attention masala ni va poser faut faire beaucoup attention oui wa alayhi salam wa sou alhamdulillah entrez Hassan vous allez mettre place on a le nom belé allez non kama jona ili chino mota kada na mon frère bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kuma bara fondo ye. Ala bara kitu no ila. Adi tanate. Alhamdulillah. Mari le chef. Shaku isi yange. Okay, why so? Ma voici pas, c'est où ici? Non, non, réservez ici. Non, ici ça me met ici. Ici. C'est bon, il y a ok, donc restez. Ok, Inch'Allah. Amena baro continue. Nambala amena na dona présenter Inch'Allah. Anna lo nambali. Chefula lo nambali. Why so fana lo nambali. Lona ya fana ko fe ambram belebeleli. Alhamdulillah, madame Barimakeli, Anna, madame Barimakeli. Donc, ce que kala ko fonyene kala digana na salama kanu fonya ko sebe ala wara tabara na do bisikla kana so salama ba ma fayna wa danse ko wala so la so ma law taala dalika an la ka fo jola ina ko ala amen. Donc ni ngali munye une femme qui n'est pas musulmane, on peut dire une femme juive ou une femme chrétienne, parce que la question est très importante. Une femme enceinte d'un musulman, l'enfant qui est dans le ventre, automatiquement l'enfant il est musulman. La femme en question n'est pas du tout musulmane. Et la femme, elle est décédée. L'enfant même qui est dans le ventre aussi, l'enfant est décédé. Ça, c'est la question. Est-ce que cette femme doit être enterrée dans un endroit ou dans un cimetière musulman? Ça, c'est la première question. Et dans la même question, l'enfant aussi qui est dans le ventre, si on n'a pas pu enlever l'enfant, comment l'enfant aussi sera enterré avec sa mère qui n'est pas du tout musulmane? Mais question ni dame encore. Slama tchaka muso do furu muso mite slama ko so mo question na manya ni janto ko sebe. Est-ce que slama ya la mese muso ira furu la folo mite slama ya wa? O ya ta question me na kuma ka. Slama tchaka muso furu me chrétien la wala ma yahudi ya la. Asorla ka fo ko muso bra sa ka kono mato. Muso te slama ya chrétien wala ma yahudi ya la. Muso sala den fana sala. Ya la muso su ka ka do ko bolo jodi. A soube do silama ka kabuso le lawa a soube do chrétien ka kabuso le lawa voilà ma muso ni yara ka ko ka kedi non non prenez ouais c'est le dessin déjà ici quand tu viens d'être là il faut ça colle la chef Ousmane dit ici là la poserie c'est toujours accompagné par ça donc amène la question d'amna j'espère que question pas bien là muso ya kaka kanga kedi muso min sigini tume silama jaku aslantaya na silama ya ko fa mina ko fiti kan sa kuma yare mun muso kono ma be demina denye silama ye kada kan dem fa silama ye mais muso te on ka silama dina la ibeta soro avec chrétien la wala ma yahudiya muso su kaka ka do on bolo kaburu so jumani la dem fana ma kono dem bara to bien Bella. Non, Bella. Non. Mais Roma, tu es l'islam. Tu es l'islam. Vous êtes l'islam. Mais quand on a la bonne bande, il faut que mamie n'a pas si tu veux que faut qu'on les gaffe. Pour que vous soyez na tête il est l'islam. Donc il est il y a bon jamu se fait. Moi il y a bon nazara se fait. Il de magane kafu. Non, il est comme un anima pour. Il magane kafu. Il est beau. Mais il est on la mola. Aïe na foule que là-bas aïe ma foule. Comment faire les
Non, n'est qu'à question posée, mais à niveau l'eau. Imam. Une femme musulmane, un musulman, il avait comme femme une femme non musulmane qui est chrétienne ou bien juive. Et cette dernière, elle était enceinte. Non, à partir du moment qu'on dit c'est sa femme. Donc, à ce que dit la chrétien, on voulait manquer. Ah, ouais, la question c'est si l'enfant est. Non, l'enfant est déjà dans le ventre de sa mère. L'enfant est décédé, la mère aussi est décédée. C'est-à-dire un musulman qui se retrouve dans le ventre d'une femme qui n'est pas musulmane. L'enterrement, comment ça doit se passer? La femme doit être enterrée dans un endroit, dans un cimetière musulman ou bien non musulman. C'est ça la question. Pour moi, c'est. Non. Hein? Pour moi, non. La femme ne doit pas être enterrée. Nous sommes sous la Slaman. Parce qu'elle n'est pas musulmane. Elle n'est pas musulmane. Mais l'enfant. Mais l'enfant est musulman. Ah, l'enfant est dans le ventre de la. Oui, l'enfant est dans le ventre. Ah, j'ai bien compris. Cela veut dire qu'il y a un vrai qui a d'autres chrétiens. Nous sommes ni chrétiens. Non. Au moins, les débats les milliers slamay. Slamaya devait réagir. Donc, elle est pas bien qu'à faut que Slam Tamuso do Sudo. Anna Slama ou Kakabusola. Elle est bien. Non, ne verra bien. Parce que fait meilleur qu'on ait, oui, Slamade. Ni donc tout bola kono, ambese atese donambara. Enfin, est-ce qu'ambese diana quand un den Slamaden tout chrétien bro ayewa sudon Allah chrétien nous chamawa. Ok, comité. Amma de ma question ni namba. Allah sona ka dimo. Amen inshallah. Allah mo ke salama. Amen. Allah mo ke sabati. Amen. O ko so afone bi na fuma ko mo manga ka muso tamite mo adina. Ne islama ke ka muso tamite islama ya lo. No bon, mina fuma manga ka dola ina ba. Bismillah. Ni islama ke ka stan tam muso furu. Aka konata. Dessa muso sara, den para sara kono. So to dona chrétien la su dondia. Afana te dona musulman la su dondia. O kan ka do roro. Islamna la su dondia te ro mendi. Chrétien fana ta te ro mendi. Na afana su dona to no mena. Abi ko don corona la. Atakbir. Allahu Je vais me lever pour saluer le garde de l'eau. Barakallahu fikum. Masha'Allah. Une très très belle réponse. Mais cette femme-là n'a pas, elle ne doit pas être enterrée dans le. C'est très bien. Parce que mon achoubé, monsieur Regan a dit avec Kaboubé, achoubé la date. avec la anala Non, d'abord, il m'a demandé. Et quand on a tout, il a baradit sur la carte. Mais à la mort, il a écrit le gars qui a si coroma. Donc, à ma flague, dès que me connais, dès que la chose du conon, monsieur Kangala à côté du manéka sous le droit. muso kan ka la ka ale nya kan ka ben tere benema den parce que den ko duni muso kono li ka demi nya se muso ko le ma voilà l'enfant qui est dans le ventre fait toujours face voilà parce que on y a ben corona ma donc avec kan ka rentrer teni donc alhamdulillah rabbil alamin doni kala sabatunu kan kiti fo ka be rabbi inshallah wala boy mo min sala ka soro slamande ma kono ko manga fo nyami atila mo mante kaddo ala kallo ni kala belebele bu basu be talawle ka ko atila mo yeddo kabusola yoro mi teslamo ka kabuso ye chrétien fana ka kabuso te yoro mi nati fana milla abila bulu maranika pour que demi kono denye bénéficier anyay be slamo ka koroma est-ce que la poigne nini me kuma ko yara kana ambe ka ka sala ni nambe musota muso diala ni nyanya ni muso ke slamo muso conséquences nous be dina bare muso kala do leti lonin kala chama ya la da ka fo ko amma haram ya islama jama ka kitabu do muso mo fo nunu ken me ko ka dina principe la tanga al nasr do yere leti dina ma conséquences nous be do leti muso diali ye nyanya amma flani dina mo le yata wallahi nini muso te dina kelen korola chama ne bala do ye muyi il est sala jona muso ye donc toto jona dina la sika ere tala de on keto muso ka dina le tala slamaden jolbe bi muso kuma sela sisen ka tani den ne dizilla iba den soro ni muso do yal ni furu sala muso ka ta bara ni den ni ma fere ka ki den retire den bebe yelema
ala man bɛna saba imam comme a question min jaabi sisan kuma la surunya bolo ma comme silamasu ay ma selale bon silamasu don sara ka to silantan kɔnɔ est ce que denw o di ma seli wa ou bien su ye tala don tane ma seli ko ta la wa ala ma sɔnna denmisɛn min su ka kan ka maseli sumaseli yɛrɛ kiti ma fɔla den mɛ muso kɔnɔ bɛna ni kiti sumaseli silamɛya la kiti min b'a la fardu kifaya don farda dɔ bɛ yen a bɛ diyagoya silama bɛɛ kan farda dɔ bɛ yen a ma diyagoya silama bɛɛ kan ni dɔ sɔrɔla k'a kan a bɛ bɛn ka bɔ dɔw kan den yɛrɛ su ka kan ka maseli a partir de waati jumɛn den min n'a sɔrɔla a bɔla ba kɔnɔ hali n'a kulekan danna kulekan kelen de ma a kumana o tɛ wa denkɛrɛnin n'a sɔrɔla dɔrɔn a ye kule a ye sa an bɛ se k'o su maseli mɛ den min su ye nana hali n'a m'o su maseli baasi t'a la donc kuma tɛ min sala a na kɔnɔ est ce que a bɔra fɔlɔ wa voilà kuma kelenw fana na n bɛna na question dɔ bɔ kuma kelenw kɔnɔ est ce que silamaden min t'a la an bolo un enfant qui est déjà venu silamaden an ta tɔ n'a ye kaburuso la on se retrouve dans un cimetière qui n'est pas silama cimetière tɛ yɔrɔ min est ce que an bɛ se k'an denkɛrɛnin su don silantanw ka kaburuso la Cissé tu es sûr k'a bɛ daluya jumɛn ma non ni silamaw ta bɛ yen sa kuma la ni silamaw ta bɛ yen changement bɛ kɛ i n'a fɔ ko ok comité est ce que denmisɛn min sɔrɔla a bɛ su bɛ se dɔ la silamaw ka mɔgɔ minnu tɛ silamaw ka kaburuso la ka silama dilan yɔrɔ to yen o tɛ se ka ne ma ok alors kuma kelen nin cɛ min ka den sɔrɔ ka sɔrɔ fa ni n'a tɛ silamɛ ye ele min fana ka den sɔrɔ ele ni muso ye silamɛ ye denkɛrɛnin fila bara sa dɔw fa n'a ba tɛ silamɛ ye dɔw fa n'a ba ye silamɛ ye est ce que olu bɛɛ bɛ se dɔ la fan kelen fɛ Oiseau, un musulman, une famille musulmane, une famille non musulmane, les bébés, est-ce qu'on peut enterrer les bébés dans le même cimetière? Le cimetière de là-bas. Est-ce qu'il y a un seul cimetière ou deux? Cimetière quel est? Pour les bébés, tout le monde, demi-seul bébé n'a pas eu. Est-ce que c'est permis que nous, les musulmans, enfin, on a un sous comme les chrétiens, nous, mais sous une seule cimetière? Oui. Mélangé. Oui, mélangé. L'enfant est musulman. L'enfant, le bébé est musulman, l'autre bébé n'est pas musulman. Est-ce qu'on peut les enterrer dans le même endroit? S'il n'y a pas d'autres moyens et qu'on ne peut pas rapatrier, pourquoi pas? Pour moi, oui. Alors, moi, j'ai une question aussi à poser. Le prophète nous dit dans la vie sur la salle, tous les nouveaux-nés, sans exception, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, tous les nouveaux-nés, quoi bébé la fitra l'état. Fitra, c'est quoi? C'est le chemin droit. C'est-à-dire tous les enfants qui naissent. Il a dit sans exception, ces enfants-là sont tous purs, ils n'ont pas de problème. Que ses parents soient chrétiens ou juifs ou musulmans, l'enfant, les bébés qui naissent et qui meurent aussi, on doit les enterrer. Est-ce que ces bébés-là même, est-ce qu'on a besoin même de les distinguer? Non. Parce que ni quand tu as des éléments, qui a encore des bébés sur la carte, bébés sur la semaine, chrétien, on voit la vie autour là. Silamadon wala ko la ko afana na le ba ka yaudiya wala ma jufi ko de yɛrɛ sala ka sɔrɔ l'enfant n'a pas de problème. Est-ce que au denw ni silamadenw doli yɔrɔ kelen bɛ kɛ problème? Non kuma surunya bolo ma pour que mɔli y'a lɔn k'a fɔ kiti dɔ bɛ yen a bɛ labɔrɔ tubabu la fo mɔli y'a faamuya. Aujourd'hui en Belgique, alhamdulillah, au cimetière bɛ an bolo yan en Belgique, an participer la fana. Silamadenw fitinin minnu bɛ sɔrɔ la ani chrétienden fitinin minnu bɛ sɔrɔ la Belgique lɔnnikɛlaw k'a ladaga k'a fɔ baasi foyi t'a la bɛɛ bɛ don ka muso kelen na ka bɛn hadisa olu ma. Donc denkɛrɛnin su dɔ yɔrɔ bɛ yen ele t'a fɔla tuguni k'a fɔ non ne tɛ silama ne tɛ silamɛ parce que den bɛɛ bɛ nana ɲari ma ala m'an bɛnna sa. Donc an bɛna question nin bila stand by la fɔlɔ ka lɔnnaw bisimila. Kuma ni kɔnɔ ne bɛ ɲininkali dɔ kɛ comme ala ye mɔgɔ minnu sɛbɛn daminɛ la ni barikuya la ni chrétien sara a ma barikuya fɔlɔ et je an tɛ se ka o ma sebe o wɛrɛ ka se ka baba ko bɛ lɔnna mɛ a ma barikuya fɔlɔ. E b'o sɔrɔ la parole na waati waati commencé la. Chrétien wala bi ne yɛrɛ bɛ dɔgɔya den
Ni y'a sara ma b'a bɛɛ fɔlɔ an tɛ se ka masali avant ka fi ma an na ko simanti la ala ma sɔnna yara denkɛrɛni minnu bɛ sala problème foyi t'olu ka kiti la silamɛya la sumaseli ni sumaselibaliya fana sumaseli ye hinɛ ni nɛɛma de ye k'a lase babaatɔ ma korona waati maa caman sala olu suma sɔrɔ dɛ ni kame bɛ su seli la e k'a yele a dili ma dɛ est ce que sumaselibaliya bɛ na to ala ta'ala t'olu ka diɲɛ do ma wa sumaseli bɛ de komi an y'an sigi min kɛla ka dugawu kɛ babaatɔ ala la hinɛ la a bɛ nɛɛma se babaatɔ ma a bɛ yafa caman lase a ma n'o tɛ k'a fɔ ala la force le fo k'i sumaseli la ni groupe dɔ sɔrɔla k'a kɛ alhamdulillah ni groupe fana ma sɔrɔ fana k'a kɛ hali n'a sɔrɔ i ma sa jamana la mɔli ye jamana min na a ladagala mɔli bɛ sigi sumaseli la par ton absence mais ni mɔgɔw fana m'a kɛ alhamdulillah baasi foyi t'a la o de ye sumaseli kiti ye ma dɔn ni ka kuma ɲɛ ye maintenant chrétien denw b'a fɔ ma ne fana bɛ nin de jaabi o ne ni ne bɛna taa chrétien dɔ de sɔrɔ k'a y'a den d'a ma parce que den bɛ sɔrɔla jurumu t'a kan k'an y'a maseli oui a tout ça du coup ko question dɔ nana ne nana question na lɔn ka mun de fɔ maaw kan ne kuma bɛ ne ka question na se ma ne na mana surunya bolo ma n'a banna fɔla ko jurumu tɛ den de kan min ni ma dɛmɛ n bɛna question jaabi je ne fais pas la question est ce qu'il b'a kalama k'an ye denkɛrɛni minnu su dɔ la an ma taa su dɔ yɔrɔ est ce qu'il b'a kalama k'a fɔ k'an ye dugawu min kɛla an k'an ka dugawu kɛ mansa la est ce que i y'o kalama hein c'est-à-dire au moment de l'enterrement là l'enfant il n'a même pas de problème duwawu kɛtɔ a bɛ fɔ mansa le ɲɛna k'ale dusu suma ka duwawu ka di den de ye sɔrɔla nin sila k'a bɛɛ don to aridinɛ kɔnɔ chrétien den de wa juif den de wa hali den bɛ nin ma sɔrɔ furu kɔnɔ les enfants sont innocents hali den bɛ nin ma sɔrɔ furu kɔnɔ parce que ni ko den bɛ nin ma sɔrɔ furu kɔnɔ olu tɛna don a la den yɛrɛ ka mun kɛ parents julumu ye parents de ka olu le kɛtɔ min nana ala ta ala bara hali den bɛ nin fana kɔnɔli tiɲɛna ni alu bɔnɔla ni la mansali bolo ala ko k'a kɛtɔli fana na kunna kalama ɲininka i ka mun k'i la parents na donc kuma la surunya bolo ma problème foyi t'olu kan n'a yɛrɛ fana sera k'a su sɔrɔ komi ala ta ala ko juru t'o kan n'a ko su sɔrɔ an b'o su ma seli baasi foyi t'a la maa min n'o sɔrɔ cogo di e tɛ tigɛ i ya silamɛya la f'i ti dɔn chrétien ma ko foyi t'a den na k'i y'a di mɛ i b'a la seli ala m'an bɛnna sa ma donc ni bila introduction na question de bi non ma fana présenter ni ah ko ni bana o la avant la question de Manila ok bismillah ok juste une question dans le milieu où nous travaillons un restaurant juif religieux c'est eux ils font leur prière enfin un restaurant religieux juif est-ce que on a le droit de manger là-bas ou c'est interdit? Dans un restaurant qui n'est pas... Ouais, qui n'est pas musulman. Voilà, pas musulman. Par exemple, on est dans un milieu où il y a des restaurants juifs, il y a des restaurants libanais, des restaurants belges. Disons, il y a tous les restaurants. Ok, moi je vais poser une question dans la même question. Le prophète sallallahu il a reçu l'invitation d'une femme juive qui a préparé pour le prophète. Yaoudia Mousso de Khaybarou Kele, la bataille de Khaybar. Où nous sommes venus, Khaybar Kao, les juifs, hein, où il y a un voté, c'est tout. Au quoi il est? Au cas qu'elle est là-bas. Au lieu de venir dans nous dans le système. Pour que, à la carabine soit au cas parce qu'on avait la force, on les dominait. Donc ils ont relâché, ils ne peuvent pas. Donc une femme juive maintenant, elle a préparé pour venir donner à nos prophètes sur la salle. Elle était juive. Hein? Elle a préparé quoi? Qu'à sogo viande. Et quand on est kitiba, si on a même le supermarché là, quand on a gâteau, on fait ça. Il y a des là, mais il y a des sogo les bi. Le prophète sur la salle, il a mangé. À partir du moment que le prophète mange la nourriture d'une femme juive, cela veut dire qu'en islam, lorsque un juif immole, on peut manger un juif qui respecte les principes de sa religion. J'ai bien dit, le principe de sa religion. Yaoudia Minoube, n'a pas fait ma compte qui t'a beaucoup de go. Au loube Kanatigali Minouke, ni qu'à ma flette, différence bâti, en nous cadinache. Donc, on me sait qu'au cas dominique, madame, madame, il y a la dominique Kanati, la commissariat à Fonyam. Madame, il y a une famille là. Donc, ce n'est pas interdit à un musulman de manger une nourriture juive lorsque les principes religieux des juifs sont respectés. Alhamdulillah, Bachitora.
Comme Nasara aussi. Nasara aussi, c'est pareil. Mais avant, il y a encore ces coquilles là. Ça, quand même, il faut qu'à dans les supermarchés, il faut faire beaucoup attention. Si nous rentrons dans les supermarchés, je ne suis pas là pour faire publicité des supermarchés, et je ne vais pas aussi dire les noms, je vais taire les noms. Il y a toujours des endroits où on vend de la viande. Nous savons très bien que le marché là, commercial, ce que nous devons faire là, à Chamate Halalai. Il ne faut pas que tu vas te dire que non, tel magasin, tu ne connais même pas le propriétaire, il est dans quelle religion. C'est un businessaire, il a construit son magasin, il y a des clients dedans, il y a des marchandises dedans. À partir du moment que le magasin n'est pas un magasin musulman certifié, et le magasinier aussi, il a mis dans son magasin, les nourritures sont halal, nous avons cette confirmation. À partir du moment qu'on n'a pas cette confirmation, c'est mieux, un tas de sauce en boucher-vous là, mais nous, quoi, il y a un peu de enfin, on a un peu de al nasr ala chamala anta kalam Belgique y a boucherie pour nous de kachaya ama jate ka fos la boucherie pour les kacha les Marocains les Turcs anita kataka so sans la ma lu fait al nasr lu ken me ka jamfa ke ka sorata kalama holu ni ala taala li mais kata so sanga magasin nous lante va ka ton fo am islama bel ale manya buluka c'est pas du tout bon am se ka dum ngero sam ni yanga nunu la kaw ni sukaro ni biscuit na nyongo ya buru na nyongo avec les salades ni malo ni fo c'est bon mais so la ka anya yero ko sa ma ko sa ala ma bena sa mafma kuma bi ko kuma ana lo na lo bismillah fa inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كيف لك هذا ما له كلام أنا بدي أنك سبت له كلام أنا أدنى كم عام له كلام أي كلام كلام أسرع كأنا جنا له كلام أنا بدي ما دم هذا ما دي أسمع يا كذي بي بدي ما بدي وادي بنا تزلا ale mala yin folo chef ya onde ko na nyala ma ale sabula ambra modo donc ala anagonika be padenya de ala tan ka ala baraka alhamdulillah entre les commissaires à Sangwa essentiellement alu la entre na ko no ambe ala ko bawla we ala tan de Voilà, ambe badima ambe islama nyange no yoro ambe don fu ambe ambe famille kene o yara Allah Israël be kuma dima kuma ele ka tolo ka timeneka e bien présenté ala ko to do a hakila assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala tibigi bonya le teji non te foka tamira ila lunamba fana ila lunamba alhamdulillah cheikh Othman Diawne o matula lunamba le ale fana na lunamba o kanga ka na lunamba la lunamba alhamdulillah waisu ko nte lunay ko waisu ele to lunay ko pas na plus étranger ici tu as demandé il a mon coutume ko ni ko Cheikh ka abranke na barinke tu na wallahi ala kuma fara ina wati be ka yara ka fara ko dina ka dai adama de ni tanule ko fe ila dina ni la dunya la ko ala tanu bale mimi ni ala kamala ala kelene ka anya min yara la nyona ko ka amese kuma no ka la nuzaki ahadan ala allah ante mo fo isinia ala de ka dum sen malo donc ka yara ka na ka fo ka be ambersi so kono bi koni ala fana sona ani waisu no fe pal na to gerena an sa wala ko sebe ka fo yana bravo so afana wala do so ama Allah taala dali ani kana ke nyoy la bayle ala man ke la damne amin ka ni ke nyoy wati be ala mo kala amin aka nyan segere badinya islamani makala tie ka kamari nyanya si ala mo kala amin ahamina ko fidinna bele be kala tie ka benno ala mo kala amin Islamaya kanun ani islamaya tin islamaya barinya ka bon ko be ama Allah taala dali barinya mi me an ni nyonte ka ke adne balma ala mo kala amin
ani Cheikh Ousmane fana badenya mi mel ñote ka ala je ka sabati ka ke adina bari ala mo kala shaytanate ben fe baden ñote ka ala je ka shaytan Allah ko ka bol ñote ala mo kala afana yes ila jamana mina ni mafli angula ka alu sutara jamana wala ala mo kala kada ka anyi kibaro ya shama mena jamana ko nyala ka beluna nako mami Allah taala dal ka alu sutara ala mo kala ali harje ni nan le ka je simman dal ma ala mo kala harje tumbulu ka dal ma Allah taala bula ala mo kala fembe be ke sababu ye harje soroni na ka arjina dal makala dia ka ke harjo ya ala mo kala harje mi ke sababu ye ki kodo ala la ka tanga ka bo harje suma ala mo kala ama Allah taala matara be de payati kala de mayal sabatal ko ala mo kala kada kam waji ke lay jor la ko minani ko do la de bay waji be le déplacement donc ame ala le dalika ala kala de bay ko nasila ala mo kala donc namba amena kuma di sheku yerema afana mena aluna présenter ko ya Allah taala ka di alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah yala tando masami ni tando kakan masami dingela ara wali bla silatili minka wallahi ni ala ma wala te sikili lawla an hadana Allah ma kunna linahtadi wala kusomo kini iwaso kubani yesla telenika ila sita kela Allah taala le dinyela kila tele yi moy docteur abulo krani filde mais Allah taala bara jeri la salatu nam ko kasiya ba zida moy docteur li professeur li ay suñu bila sanamuñe day do fane turani batula ira suma la lon hakli bekay ko wala ay dakala na ka fo ko da mari na kanda ya ala le bulu ala ma kala mo kanda ni ko fe ni kuna irinde di alhamdulillah anya yire Allah taala la bon kono anyon na de ya kala kanda ko mo bari mun fan so do kono alhamdulillah alwisa ala mo jama wala ni yire ilete mo ba ni mote baranyoli mbadi mali dimba mi renkum o yere krokeli donc mbok mo adul falke ko mo toli mais wallahi mo tolite Allah kila ko sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman anal kam moyi asonome akolini misirila ay misirila de ngela ko ali siri ala limane ama kila la kuma kanene toli wallahi ni di siriya uma an kalo an be angulari suba salfana la sara fitri an berangeni ay safolo do donc no e feira la yala ala le kadani ise mo twala frike la misir kono donc ro kaben dina baral fenema fosba bi asi ko kelado alhamdulillah comme kami fo la no zakki ala la ahad anti mo sisani yala ko na nyaka mi ko ni ando fo so don te wuya fene donc do ni afoli fene munan fa yala ay fola li katola encourage ay islamika anse ona la slawrila le ko son fene amba ke jama do minu la nana ande ay da kawla ko so muna groupe kilen li wala nyakli ma ni musicien na da anverser c'est a musicien de la gina de ba yando korojo ni bala kama so ran misla kilen mi ko ya donc yoro ba ke dinya continent kono ba ba si la famille ni mo mi ko kilen ma yewli la gina ate wallahi footballeur banati c'est fene pour la groupe do ay donc musicien fene wala ta groupe la donc ni fene la groupe la andi wala kala ambe bra ñontre ya donc de ñaaw mi odi ala wina la ko mi mo keso wuri andiene ala minye ka ala min diene nye ka anke kilindi wo koson wo keso wuri ka an bilag ala la la rasiba dulen ko lonna dulenti lo mi fa Allah taala la dulela mo kala ka de nyaay ke do nyaadi min da ambe bulu mina ka ambe kuna dia ka arjene da ma ko na mo kala ngedi dayre ndi do ke bela de ninye ummatu buku vraiment alhamdulillah mo an ko ni se wona ninye amba musul fene kabin na ya ngo le fonse ngo tibili sumi tinga hali ni misiri madimo ni misiri diamo koso kabibana damni model sudela de ni ado alhamdulillah ay bola ji famine kono courage min yakela atkala fes ko son fala ko son Allah taala e dinye ka minanna
ala kana ke waso koy Allah taala ke kudi min kal sana Allah taala ya mo kala Allah taala ke bara idara mo kala inna fadla wa salli ala atal ko Abdullah tukara donc wesu ngalo be ko yalla أمر سوى الله الإسلام من قال لنا من علم الله على سيدنا الله هم نقول جرا هم بيتمنى لديكم كنا كبوك أمبرا كنا في من دالو ما في باتل من دام لا في سبت من دام لا سودن من دام الله إسلام يا سبت دام سودن من دام الله من سيدا يا رسول صلى الله عليه وسلم la sini kendan la ma dam ma barak beda be akadam fana ye ka misiri visiter ka yɛrɛ ala dama barika la inshallah chantu mara kata ay fa katri أكيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى comme occasion de ni takbir bismillah comme occasion de ni moti ma monsieur Babine ka Cheikh Yaoundé ni avion restaurant bekle non quand le 7 dawaken ne kana simina ko ana bina ko bi watima adama den ko ni mo ma imam ko ni malon yeti sa ala ko malona nani ala imam jana ba ka bala wa ka biro yi tano mo ko de grand ka ngalo adi andanya ana ka la ko son wa ni mo ka occasion soro ni an ka occasion soro ni an ka occasion soro an bi se kuma la doni comme frère Brana kagira Allah ani ambadama jamati ka barka bo Cheikh Yaoundé nya kama so aka kuma ke anya le 7 là atese bola ankono an fosa ya nkalo bi me kuma la amadanya aka kala le koson o baraka o barabatina mais anu fe o baraka amatami abiam miriala ni an ka tansron ambe barka bo bi ambe misiri mi kono lere minna akaboro bla al posila ka kuba berbe ba wuke anya amtumbe nimu minna ala de kalo ambe to do fama wo mo tile mo la ala kana ampouser be kitakede lere wala wulu ma ka wali présenter nere nyaji masitura nyakoro ala bal kasilema muna ni ibra la ko susunya ko de bravo kale ko menala ka wodi kale kan kila sawa le kana ka freka sima ka barka bo amba de matenya aka bara meke ala masarala amma ke afokolo aka ke ala de me andu bravo slaye kabi an adamada dana imam jane awani afrique précisément Conakry aka bara meke jananya ala ka wolon afalanya an ka woye jane ka samala na ko ay loja ala la ala la ko barka Cheikh Yaoundé nya an ka emisila ngo an ba ka barka bonya no ko aldisi barka ba no ka yinte no ngo anime ka kan ka way baraka wa barka bo amala ma barka o ka go jumalo an bi nyamba misila sanai kirega ka fo ambe rande ko ka abrasa mere ka kirega ko abrasa yoro mere ngwa nya ga dengo atafe ka an barka bo ngo tumalo o mosule an ka to nya ka te mais nason yɛrɛ mɛn di la an ma le set dawalo o yɛrɛ bara ko bɛ bɔ mais kana ko kɛ mɛn tɛmɛnɛ wala ani barika de ka kan ka si ma tɔmɔsɛ min fɔli tɛ i fana ye lan ka barika bɔ n k'a dɔn
mbe mate amadanya abrake o bana mi amta mabba barka be so ndina kuma na I barka bo abiyama ajaranya aka kumeke ala madula sika ala madula akhiriyaka ala madula alimaniaka jumalo anala kana anka wono misila importance la wallahi billahi ambara duma go madame nya wone ka leçon me tirer du juma la konyala indike yalo ya wondelo ala ka semi kanya ala ka limane midama go ay dunia la afari ko le dunia me amiriya ala amiriya be lakla ka ala lakla ka tanya mika amiriya be wala ka ne fo mi baburo ayala mi ko wonde ka wala leçon tirer ala juma ka wondelo wa aleta limana suba ala mo lambre ma amin ala ka ko mbekinya me ala kuma abebe lakila ale ta yere yuna dunia abali ayer ka kili lakila len an be kedi dunia kiti be kedi kabu be kedi ni an kala so mun be ka ala limana suba ka ala bali lambre ma ni silaye ne daye ala ma wali continuer la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbarira kuma andi min fodo kuma tindel boloka anya la tambole doron ka ban ka do awke parce que no le ka kan Ousmane ko ala ka de momin bi ala la dama din danin de ko parce que alel ka lom bi le dil sodo ni ka ba do manin nan ka seti dem zembe di folo ka ko ndo do dia be ndi ke Ousmane mo ke ale nala limana nya wuldale ala wodi ñina ko fo fammi ma ko gere ya ko ben nambara ya ro ben kele ya ro ben jam fa do abonde baraki ala to limana di la ben dina ko ba ke fo fa nto fo la le passet ma do allo bolum fene ma fo la bi de alle wala ko ha betere misir kol ni film adala salmati me mo ka ke mo ma ke na la dake donc limana mi abulo limana mi dinama ala ma di dambe amin rabbi amin ala tarala ala ma limana ma kafuda amin rabbi ala ma argiya fulinda amin dunya na te ko be fene la bande bulu ala la bon ko ma dambe amin asi ken na dam dinama fa kan minde ala ma fam kadi dam ko kan an tun kun dina amin rabbi ma dam ka sini ken dan la bon ko ma amin rabbi sallallahu alaihi wasallam ka jede ha ala do na inde ken